Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipita sikulang wa mga bangsami mga pagaremi adimuntay si sagyang kai video tanu imanto mapya kapipita pun si iganat sa Madina Al-Munawwarah si sagyang kai Islamic University of Medina. Imanto na diarnya dim bijun sagyang agya pamisita kan si para di makapananadum ketanudan o miyangaw na ang mga murid antara mga ulama imanto, mga masyayikh, si Ruguan ni Amasa adiran di kapangadisi sa Giyangaya Islamic University of Madinah Al-Munawwarah. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam place. Alhamdulillah. Giyaya so wahda asabi'ah. Ato, matatagurun wahda sabi'ah. Tapos ito yung wahda at-thaniyah. Yeah, so building number 2. Yakatata so building number 2 at giya dua na kuku niya to na di ba mamagpadad niya yung building number 2. Sama ni man to na iya kanya katawan kabud na klasya yung man to na December to na bisi man to 2024 why December 24 2024. Naam. December 24, 2024. Si sagyang iya Raguna 2024. Mashallah. At nandito pa rin yung mga bakas. Nandito pa rin yung mga alaala. Hindi ko alam bakit ganun. Talagang maraming beses na ako na laging pumupunta rito sa Madina. Hindi ko maiwasan na gustong-gusto kong mag-vlog pag nandito. Hindi ko maiwasan na mag-vlog. Siguro dahil because this is my alma mater. Yeah. If the university you've been there, you studied there, and it's considered your alma mater, and of course you cannot express how happy you are. Tanto mapipigin mo nga diyang nga tawa nagtatrakan na minisuld amay kuwan na bedman kaya talian o di na may akuan. Naghahanap tayo dito ngayon ng mga Pilipino kung sino nang rito, kung may pasok ba ngayon. Wala, December 24. Hindi ko alam talaga kung same break nila ngayon. Pero siguro nga baka same break nila. At galing na tayo doon sa Matam. Matam, yun yung sinasabing kinakainan ng mga estudyante. Tapos tignan nyo, manpanan ninyo, mashallah. Ganda ng Islamic University. Ang sarap ng buhay namin noon. Pero yung noon at saka ngayon ay magkaiba. Assalamualaikum. Yung noon at ngayon ay magkaiba. Walaysa kamithil walaysa al-ams mithl yawm. Yesterday is not the same as today, as they call it. Correct. Iba naman. Magkaiba yun, siyempre. Tignan nyo, Ileni wag yung hari mga pagari ko, mga pagar. Dedun maalin buntal Islamic University. Dati ito wala yan eh. Yan, dire-diretso yan doon. Sa Sagita Masjid. Tapos yung saya na imanto na gina mga wahda. Ito daw ngayon ay mga sakanutulab. Ibig sabihin, yan yung mga dormitory ng mga estudyante. Oo. Diyan sila ngayon. At saka mga bago. Hindi katulad nung kami,
تذكرون أيها الشباب عندما كنا طالبا هنا في ذاك الوقت يعني 1995 إلى 2000 كانت الحياة هنا في الجامعة الإسلامية ليست كمثل اليوم، لأن اليوم ما شاء الله مفتوحة كل شيء، عندهم إنترنت وعندهم ملعب زي كده، نحن كذلك عندنا ملعب لكن ليس كمثل هذا. لكن الذي فاتت لهم الفرص كانت عندنا المصباح، وهؤلاء الآن مساكين ليس لهم مصباح. أي المصباح ما شاء الله، كنا نصبح في الليل ونسعد، وزملائي من أرجنتينا ومن ألبانيا ورومانيا وحتى هؤلاء الأمريكيون الذين كانوا معي ما شاء الله. Look at this الملعب، نعم المكان الذي يلعب فيه الطلاب. وحياكم الله يا شباب، السلام عليكم، كيف حالكم؟ من أين أنتم؟ نيجيريا. شوف تعرفون المنير؟ منير. نعم، هذا منير كان زميلي في نيجيريا، لا هنا في الجامعة. أتينا هنا 1995. 1995 man. And that Munir, he's a Hafid of the Quran, and then he was with me, but actually I was in Shu'bat Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya, and he was Kulliyat al-Da'wa Usuluddin, and he was taking Kulliyat al-Quran, Hafid al-Quran. كبير الآن داعم ممكن منير من نيجيريا. ما عندكم الدراسة اليوم؟ اختبار يعني exams. Final exams. Today. Until tomorrow. No, this is the last day for the final exam. يوم الفرح. والله يوم الفرح. أنا أذكره عندما إجازة. And then next week you don't have. Next week for 20 days. Yeah, it will start from today. From today You mean to say 2 weeks no class? No class, yeah. Really? Yes. ما شاء الله. تعرف معنا يا أخي، ما اسمك؟ عبد الله. والأخ؟ عبد الرحمن. كلاكما من نيجيريا. ما شاء الله. 20 سنة كنت طالبا هنا، وسبحان الله. 20 سنة أكثر، لأن 1995 I graduated. ما زلت هنا؟ لا، أتيت بس للعمرة. 2001 I graduated from 2001. ما شاء الله. Yeah. والله شعور جميل عندما جدا جدا. Where are you from? I am from Philippines. Yeah. ليس الشباب يعود يوما يا شيخ. الله حياكم الله يا أخي، بارك الله فيكم، تشرفت بلقائكم. نحن شرف لنا يا شيخ. حياكم الله، السلام عليكم. حياكم الله. Akala mo lahat ng tao, kaibigan mo, kakilala mo, pero hindi ko alam. Isa lang yung nararamdaman. Importante Muslim siya, naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. At maluwag ang puso mo sa kanila. Masya Allah. Itong lugar, ngayon pala ay exam nila. So kaya walang tao kasi exam nila. Final exam nila ngayon. Upa marina, pamumuluan ni man to, di ka pa mag-exam. Namata na miya ka Pepe. Pamumuluan na di ka pa mag-exam na. Sisagyang kaya al-Jami' at-Taswiq. Ito yung tindahan dito. Kaya so, tunini ba? Tinda. Hada dukanun. Tindini na si madakalay gira miya kapag-exam ka, napaginom ka sa kape. Dabisa kape siya, tunini ba? Gatas, pumasa ka sa kuwan. Na siya nga kilay. May laytanon siya santay, mga ilaytanon siya kung mga bangsa tano, mga pagaritan, mga murid. Masya Allah. Alam niyo yun, hindi mo may paliwanag yung nararamdaman mo pag ikaw ay isang estudyante na naging kasaysayan mo na, nakasama ka sa kasaysayan, na ikaw ay nakapag-aral dito. Katepan sa mga, tignan nyo itong mga darajatun.
Darajatun. Hadihi darajatun. Kasi sa wikang Arabic, natutunan namin noon nung nasa mustawal awal kami, na ang pag-aaral sa Arabic ay mayroong sinasabi na muannath at saka mudhakkar. Pag sinabing mudhakkar, ibig sabihin masculine. Pag sinabing muannath, ibig sabihin feminine. So may mga bagay sa wikang Arabic na pag sinabi mong mayroong ta'ul marbuta fi akhirihi, ibig sabihin mayroong ta'ul marbuta fi akhirihi, yun ay nangangahulugan na feminine. Ito, darajatun, ibig sabihin darajatun ay muannath. Kaya sasabihin mo, hadihi darajatun. Wala taqul, hada darajatun, hada khata. Okay? So, ganun din. Pag halimbawa, relo. Relo, ito, saa. Saan ba yung relo ko? As-saatun, yan. As-saatun, huwag mo sabihin, hadihi ahada saatun. Sasabihin mo, hadihi saatun. Oh, correct. Kasi hadihi refers to feminine. Tapos pag hada, ibig sabihin masculine. Hada rajulun. Hadihi bintun. Masya Allah, napakasarap ng Arabic noon, yung pag-aaral namin. Hindi namin makalimutan yung first timer ka, tapos hindi mo alam, wala kang kamuangmang, para kang mangmang na walang alam sa lahat. Pero ito yung parking area. Katayagahari mga pagarso, parking, di parking ng mga estudyante, gusto mga bisiteran, mga tunganeran, nasisaliw. Iman to bus na pamumuluan na examiran, iman to nagay last day. So manisa na madagla da turuga, kagagawin na miyagi study man. Lagi na ko sumyangaw na sa kami na kasirakmit ako oras. Mag-study ka na mapita na nakikamapita po na exam na iman to na di tanud makaturog na yung kakapmatian. That's bad. Don't do that. Yun ang dapat ang pagiging estudyante. Ang dapat ay 1 week, 2 weeks before ng exam ay prepared ka na. Nabasa mo na yung mga dapat mong basahin, di ba? Para hindi ka masyadong mahirapan. Mahirap yung oras na tapos doon ka palang magbabasa. Doon ka palang magre-review. Masya Allah. Parang kahapon lang yung nandito ako. Oo. Parang kahapon lang yung mga nagdaang araw na lumipas na 20 taon na. Isipin nyo, I came 1995. 1994 pa yata yun. Na 1994 ng December. Tapos 1 month, magna 1995 na. So, nakatapos ako ng 2001. Oh. Si Abdulaziz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nandito tayo ngayon sa Islamic University of Medina, mga kapatid. At nandito yung mga kalapati. At sa mga mga marapatik. Masya Allah. Sisaya sa mga marapatik. Ang sarap ng buhay nila, walang iniisip, kumakain lang. At isipin nila, mamaya matutulog. Yung ganun, wala kang iniisip, Masya Allah. Kain, tulog lang, lilipad ka lang, hanapin mo lang yung kakainin mo. Tapos, siyempre, minsan nag-uusap-usap din yung mga yan, nagbibisitahan. May mga nag-aaway din minsan, nakikita naman natin. Pero, sana ganun, no? Sana ganun ang buhay. Walang problema. Sana ganun, walang nag-aaway. Sana ganun, walang gera. Sana ganun, walang bangayan. Sana ganun, nagkakaintindihan. Pero bakit nga ba tayo dito sa mundo, nag-aaway-away, hindi nagkakaintindihan, yung iba, hindi na nakikita muli, nagiging kalaban na nila. Mundong mapang-aliw, mundong mapanligaw, mundong mapanganib. Pero isa lang ang alam ko, mga kapatid, at dapat lang talaga sa isang Muslim ay maging matatag at manindigan siya na
na kahit papaano wala siyang kalaban, wala siyang kaaway. Yung maluwag sa puso mo, lahat sila. Isipin nyo, may nakwento sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang tao, na ordinaryong tao, na hindi kasama mismo doon sa mga laging kasama ni Propeta Muhammad, na mga sahaba na very close niya. Pero si Abdullah ibn Salam na hindi siya nakapagpigil na sundan itong taong ito. Dahil sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gusto niyo ba makakita ng isang tao sa paraiso? At syempre, ikaw bilang isang kasama ni Propeta Muhammad, at akala mo, sasabihin mo, kakilala mo, kaibigan mo, o kasama nyo dun sa lagi kayo nakasama ni Propeta, sasabihin mo, sino kaya yun? Di ba? Sabi nila, sino po? O sugo ng Allah. So yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumasok ang isang taong ito at sabi niya, yung tao sa paraiso. Pangalawang beses, ganun na naman ang nangyari. Sinabi niya, gusto niyo bang makita ang isang tao sa paraiso? Dumaan na naman ang taong yun. Sabi niya, yan, ang tao sa paraiso. Hanggang sinunod ni Abdullah bin Salam at hindi siya nakapagpigil. 3 araw siya nanatili sa kanya, kinausap niya, pwede ba sayong matulog? Dahil ito nga, may hindi kami pinagkakaunawaan ng asawa ko sa isang riwaya sa kanyang tatay. Sabi niya, walang problema kapatid. Dahil ang gusto lamang niyang alamin ay kung ano ang sekretong gawain ng taong ito, bakit sinaksihan ni Propeta Muhammad na siya ay tao sa paraiso. So yun nga ang nangyari. Ang nangyari, nung papasok na siya sa paraiso, ang ginawa niya, nung paalis na siya, sinabi niya, kapatid, sa totoo lang, kaya kita kinakausap, kaya ko na natili sa'yo, dahil gusto ko malaman ano yung mga sekreto mo na gawain. Pero nakita ko naman sa 3 araw na pag-stay sa'yo, wala naman akong nakita, wala naman akong ordinaryo lahat ng mga ginagawa mo. So, paano naging ganun yun na sinaksihan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay tao sa paraiso? Ano nga ba ang sekreto ng isang tao na siya ay tatanggapin sa paraiso? Mga tao na sila ay sa paraiso ng Allah. Tapos, sabi ng taong yun, wala naman at nakita mo kung paano at ano ang ginagawa ko. Wala akong gaanong ginagawa sa gabi. Pero ang alam ko at batid ko ay pag natutulog ako, inaalam ko at ang puso ko ay maluwag sa lahat. Wala akong iniisip na masama sa kapwa-tao. Wala akong sama ng loob sa kapwa-tao. Wala akong kinikimkim na puot, galit, selos. Basta ang puso ko ay malinis na nagpapatawad sa lahat ng mga tao na nagkasala sa akin o sumama ang loob ko. Ibig sabihin na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob at wala siyang iniisip na masama sa kapwa-tao at lagi siya ay maginhawa o nagbibigay siya ng kapatawaran sa kahit sino. Mga kapatid, mashallah, sikreto lang pala ng pagpasok sa paraiso. Ang puso mo ay maging malinis, maging dalisay, maging totoo. Tignan niyo ang mga taong sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahirap din kasi yung ikaw ay meron kang kinikimkim na galit at puot. Hindi ka makatulog niyan. Sasakit ang ulo mo, pati puso mo. At kawawa ka dahil ikaw ang nagsasuffer sa health mo at saka sa mental health mo. At lalong-lalo na sa pananampalataya mo sa Allah. Dahil ang isang Muslim ay man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Ang isang Muslim na totoo ay siya yung ang kanyang puso, ang kanyang kamay at ang kanyang dila ay panatag sa kanyang kapwa Muslim. MashaAllah. At dito natin makikita ito. Alhamdulillah. شوف يا أخي عندكم اختبارات اليوم؟ أيوة. آخر اختبار اليوم؟ من كلية مي. أنت كلية إيش؟ كده سلطة.
عقيدة ما شاء الله. أنا أيضا في كلية أصول الدعوة. ايوه. اي مستوى؟ زمان منذ 20 سنة. ما شاء الله. والله ما شاء الله. ما شاء الله. الان ام لا؟ أتيت بس هنا للزيارة من فilipiin. من الفلبين. انا من اندونيسيا. إندونيسي. ما شاء الله، حياك الله. من إندونيسيا. خلاص اختبار، ها؟ يوم الفرح. Grabe yung mga ano nila, oh. Mayroon pang mga radyo. Masya Allah, Masya Allah. إلى أين تذهب حبيبنا؟ الان انا ان شاء الله شوف، تطورت العالم كله. عندما كنا طالبا هنا قبل 20 سنة تقريبا من الآن، ما عندنا زي هذا. عندنا ماذا؟ عندنا دراجة. والآن تطورت ما شاء الله. شوف عندكم ماذا يسمون هذا عندكم؟ سكوتر. حياك الله. Ang cute-cute lang nang nakasakay ka lang dyan ng ganun. Nung kami kasi walang ganyan, di ba? So nagbabago ang panahon. Dati-rati may mga wala, ano lang kami, bisikleta lang yung ano namin. Kasi malawak kasi ito. Napakalawak ng university na ito. Napakalawak. Parang lawak bar. Siguro kung lakarin mo to, abutin ka rito ng 3 oras. Buo buo. I mean buo. Lalakarin mo siya, buo, papunta doon. Tignan nyo naman siya kung gaano kalawak ito. Dati yan, ano yan, Sahrawi. Yan ay disyerto. Hayakallah ya akhi, كيف الحال؟ من أين أنت؟ من توغو. ما شاء الله من توغو. Hayakallah ya akhi. Barakallah fiik. At yan, yung mga kapatiran sa Tugo. At ito, yan. Walang mga building yan. Pati din dyan sa likod. Wala ding mga building. Tapos dito, basta, ang lawak nito. Lakarin mo lang ito. Mapapagod ka sa paglalakad. Pero napakalawak. So, kaya sabutan nyo ito, mga lokasami, mga pagaremi, Ari Abdulaziz, Paiste, Uway, tunay ni Mrano siya kaya Abdulaziz, napatawad na po nila akong lahat. Inshallah po, napatawad nila akong lahat sa Agama Islam. Inshallah, humingi ka lang ng kapatawaran, kapatid. Lahat tayo humingi ng kapatawaran sa mga taong alam natin na nagkasala tayo sa kanila o merong mga... At ang paghingi ng tawad, hindi yung gaganon lang sasabihin ka, patawad relate No, kailangan sabihin mo anong kasalanan mo sa kanya. Umutang ka pala sa kanya ng 5,000, 10,000, sasabihin mo, relate patawad. Tapos sabi niya, sige, patawad. Akala mo na inisip mo, pinatawad ka na dun sa inutang mo na 10,000. Hindi, dapat sabihin mo yung ano yung kasalanan mo nagawa mo sa tao. Nalibak mo yung tao, kaya maganta ka. Pagari ko, relay ako nga, kami pamaganta kan tsaka, kami tirwak nas ka na, giya. Oh, mahirap yung ganun, di ba? Abdul Aziz, Paiste, balik Islam ka pala, bay. At saka, Bisaya. Oh, kana, ibig sabihin, maghingi ka ng patawad sa tao dun sa kasalanan mo sa kanya. Oh, Bisaya di ay ni, oy. Maayo di ay kay Bisaya ka, bay. Alhamdulillah, sa gabay ng Allah sa imo, At ito ang tunay na relihiyon. Bro, maging matatag ka lang sa Islam. Ito ang tunay na yaman, ito ang tunay na kung anong tunay na dapat mayroon ka dito sa mundo ay yang sinasabing yang sinasabing pananampalataya mo sa Allah. Alhamdulillah. At hindi yan mabili ng kahit ano. Ibig sabihin, hindi yan may na dapat mong panghawakan yan at lagi kang dapat maging matatag dyan. Dahil kung hindi, ikaw ang mawawala at ikaw ang mawawala. So alhamdulillah, dapat dito natin makikita ang mga nakikita natin. Uway po. Sige, uway lang ang alam mo. So alhamdulillah, mashallah, napakagaan at napakasarap ng buhay dito pag ikaw ay estudyante. Alam mo, pag estudyante ka, yung gustong-gusto mo matapos yung exam. Gustong-gusto mo
Pag natapos yung exam, para kang, kiyaliwa-liwanagan na kuha na ka. Paman na puso ka. Kay did na uwidakal. May lingan sa mga padigana na rin, final, ang natanupman. Yung iba, nagbibisita sa mga kamag-anak, kaibigan. Yung iba, nagbabasketball, bola, punta doon, punta rito. At yung iba, nagstay na naman ng haram. Mashallah, may mga kakilala ko, after ng exam nila, continue pa rin sila na nagbabasa, nandun sa haram. Sabi ko, bakit ganun? Di ba dapat magpahinga? Wala, mashallah, iba-iba talaga ang tao, no? May mga tao na talagang very studious. May mga tao talaga na laging silang nag-aaral maski tapos na ang exam. Sana lahat ganun, yung ganun na tao na lagi kang nag-aaral. Pero ako, hindi ako ganun. Iba-iba kasi talaga ang tao. Pag gusto ko magpahinga talaga. Pag ayaw ko mag-aral, hindi ko mapilit sarili ko kasi hindi rin yan papasok. Di ba? Basa ka ng basa, hindi papasok sa utak mo, hindi mo maintindihan. So dapat you find ways that how to what is this? Find the right time in the right place, in the right people to be with when you are studying. Yun, correct yun. Tama ba yun yung sinabi ko? Aywan ko, pagpasensyahan nyo lang kasi hindi tayo scripted itong mga sinasabi natin. At ganun lang, siyempre pag nagbabasa ka, nag-aaral ka, kailangan na sa magandang oras, tamang oras. At ganun din, mashallah, nasira na yung ano nila dito. Ano nang ginawa nila dito sa grass nila? Mashallah. Bultula, Kurato Ta'ira, mga the place of the champions in the basketball. Ano nangyari sa basketball nila? Nasira na ito. Miyag ba panagigiang kaya kuha niran? Bola nila, wala na, nasira na. Ito na lang ang tinira nila dito. Wala, kiyad ang sabali subula. Wala na, hindi na mapakinabangan. Masya Allah. Mal'ab. Hada ma yusama mal'ab. Maganda yung dito, At na paguntudan nun pan. Say pamumuluan man so kasagi ribet. Masya Allah. Dito yung lugar kung saan dito sila nagpa-play ng soccer. We know the people of Saudi Arabia, they love playing soccer. Most of them. Kung tayo mga Pilipino, 90%, 80% ay mahilig mag-basketball. Sila dito sa Saudi Arabia ay 80 to 90% lahat sila ay mahilig mag-play ng soccer. Kuratul Qadam, mayusammuna habi bilugat al-Arabiya. Oo, tama. Pero itong dito, Masya Allah, makikita mo ang mga simple lang ang buhay, Masya Allah. Simple. Mas maganda talaga simple yung buhay. Kasi, Masya Allah, parang gusto kong sabihin yung hadith na yun. Nabanggit ko na to sa wikang Maranao, pero sabihin natin ngayon sa Tagalog. Yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ano ba yun yung hadith na yun? Man amina sirrakum, man amina sirrakum muwaffa fi jasadihi walahu yawma yaquti wa ka'anna ma'izzat lahu ad-dunya. Yun. Ibig sabihin ng hadith na yun, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, kung sino yung nandoon siya sa lugar na panatag siya, matahimik ang lugar, mapayapa ang lugar, tapos siya ay nasa mabuting pangangalusugan, wala siyang sakit,
At ganun din siya ay nasa mabuting pangangalusugan at mayroon siyang makakain na simple lang. Maski maliit lang pero okay na yun sa kanya. Sapat na yun sa kanya. Faka'annama izzat lahu dunya. At sinabi ni Propeta Muhammad ay parang alalaong baga. Ang lahat ng mga palamuti na mabuti na nandito sa mundo ay parang nasa kanya. Yung kasiyahan ng mundo. Hindi natin may pagkait na ang mundong ito ay naaliw tayo, nasisiyahan tayo, nagagalak tayo, sa mga nakikita natin. Pero tignan niyo yung simple ng buhay ng isang Muslim. Totoo ito, kung sino ang magkaroon ng may nasa lugar ka na panatag ka, mapayapa, at maganda ang pangangalusugan mo, sapat na sa'yo na kung anong makain mo, okay na. Hindi ka tumitingin ng iba na anong hinahanap mo na hindi mo naman mahanap at wala ka at hindi mo kaya. Nasasayo lahat ang mundo. Mashallah. So correct. So magpasalamat ang sinumang mga tao na nandoon sila sa lugar na mapayapa. Yung walang daaridu, daasamok, daawid akal, daatakaw, mamumunuay, mga balbal, mga ay kanitero na balbal na kita mga kuwana. Mga maratay lalag. So, ganun. Simple lang. Gawin mong buhay mo. Mashallah. Makikita mo talaga yung tunay na kapanatagan ng buhay ng isang tao. Mashallah. Diyan natin makikita ang tunay na kapanatagan at kasiyahan ng buhay ng isang tao. So bago ko ito ay bago natin i-stop ang camera natin, ay tingin muna tayo dito sa loob kung ano mabibili natin dito sa Jamia. Al-Jami'atu Litaswiq. Ibig sabihin ay kung ano ang makakain natin sa breakfast. Masya Allah. Sarap. Simpleng buhay lang sila dito. Kain lang sila. Tapos bili lang tayo anong pwede makain sa loob. Masya Allah. Melon. Assalamualaikum. كيف الحال ميلون؟ تمام بخير حياك الله. فاروق لازال موجود في السودان. ما شاء الله ما شاء الله. كيف أنت ميلون؟ تمام؟ الآن تطورت الدنيا هكذا من قبل ما في. شوف أنا كنت هنا طالبا منذ 20 سنة في السودان؟ لا هنا هنا في الجامعة. أتيت هنا 1995 I came here and I graduated 2001. Yeah, and still Jamia is like this. ما شاء الله. أي كلية؟ كلية الدواء وأصول الدين. لا كليتي. والله. أيوة. وسمعت أنكم اختبارات اليوم صح؟ أيوة. وخلاص. يعني اليوم عندنا النحو. نحو ما شاء الله. شرح ابن عقيل. ما شاء الله. ابن عقيل. هذا 20 سنة لا أذكر هؤلاء المدرسون في أيوة ما شاء الله. من أين أنت يا أخي؟ من مالي. من مالي ما شاء الله. والله ممتاز. اليوم الأمس أو الأيام تلك الأيام كأنه سبحان الله سرعة جدا. تلك الأيام ندولها بين الناس يا رب. At ito makikita ninyo na naman paulit-ulit ari-gari dita si idi magkuan sunta si para ilay na kana salamin na okay, bisarya ka pa kasi salamin ta. Grabe naman, magbibili pa sila ng salamin. Alam naman nila, university ito ng mga kalalakihan. Pink na pink pa yung salamin nila. Bakit hindi black, blue, brown, di ba? Life is very tricky. Hindi mo na talaga alam, mashallah ang mundo. Oh, pati na rin mga suklay. Pink na pink, red pa. Kung ako magsusuklay, sa bagay, hindi na ako pwede magsuklay kaya naubos na yung buhok natin, kalbo na. La ilaha illallah, mashallah. Ito yung mga sabon. Dati ito, umo yung mga siya na ginagamit namin, Tide. Oo, mashallah.
Oh, meron pang mga nabibiling mga damit sa loob. Oo. Ayan. Katepom siya rin yung mga sagingiran. Ito, para nakikita nyo, are, para nakikita ninyo niya yung buhay ng pagiging estudyante noon. Hanggang ngayon, tignan nyo ang mga buhay nila, oh. Ganito lang, ito ang bibilin ko. Mahilig kasi tayo sa croissants. Mahilig tayo sa croissants. Sabi nila, it's not croissant. Is it croissant? They pronounce it croissant. It's not croissant. Croissant. Okay, whatever. Croissants or croissants, whatever. Al-muhim, naakul, manurido. Kakainin natin, ano ang gusto natin kainin. Jadi, kompleto siya rin siya gigari. Naman, taman sa luya, sudah pala pa yan, na pwedeng kumakain lang ng luya. Katiyapan sa mga sibuyas, kamantis, ito na ipumabanog na ka. Patatas, buhay ng estudyante talaga, oh. Kompleto, igirawan na daw, so kaya kito akuan. Sake asagar, sake kuan. So miya nga momore chi igwa niya, mata negira miya ka pamasasi sa tilapia na, bro, ngasi sa kuan. Adna miya lutuakan, si Abdul Hamid, Mandara, mashallah, sake Kamal, Sulaiman, oh, miya kadakdak laki, igwa ni na ko si kami. Sake Zainal, Abidin, antapan ito, sake Daud, Pangandaman, miya kadakdak kami, igwa ni na ko siya, ang giginaway kami, may isa-isa kami. Igirad na miya luto umanisa na teluan yan so padiyan na tingin nga siya kay kang asikad na palapa at nabula dami niyo marakan. Mashallah kang giginawa eh. Kang giginawa yan dito. Oo, ba ganun. Daw sipin siya buwas sarap. Mashallah. Si antapon to si Khalid. Barangit. Ay siya gito mabuna mata na. Kanya pagluto yan, iptuluyan rakan. Si Ibrahim Hanafi. Are Ibrahim Hanafi, ada kad na imya tagwari. Si Imam Ibrahim Hanafi. Sa Talal. So okay, so mga pa, may attended siya kita sa Talal, pakasugod wala sa sorga, si Pansyansari pakal na. Sa mga padami, uway, matan. May kapepe ito, kang giginaway, kapaman, may isa kami din, sanjap kaluto umanisan, ay pumbagin niya ko pa diyan. Kaya karano-rano na matan. Pama, babuki ka siya suguan ni, kaya problema, di nga ka siya ka. Suguan ni, na kanaba imanto. Di ka makapunguni, ka makapagimanto ka. Madakal na tawa imanto na yung miaswa yan, ha? Miya bimban, miya lipat, saya ko mga ginawain yan, bulayo ka yan. Katayab sa rin so lugasing. Lugasing nga lagi doon si isa ko na. So si sa iligan na, di mapamasa. Tono ito yung ngaran yan, Rostelius. Oh. Na, ito na yung mapamasa na kan kaya. Kau to pun popcorn nira, no? Sa mahilig ko man sa popcorn. Wene, kinakan na giyaya, agu. Ayap kinakan siya na, giyaya, agu, kuwan. Ari, kafal hal. Kwayes, bikhair, alhamdulillah. Simple lang. Milk. Birds tree. It's everybody's milk. So, birds tree, it's everybody's milk. Kailangan ng katawan ng milk. Para sa calcium, para sa ating mga tulan ka. Pero meron isa akong hinahanap na biskuit na nandito na parang hindi ko siya nakikita dito. Ano rito, may tagwari? Hindi ka nababanugan. Apay ka. Apay kay man. Apay ka man na rin. Ita kaya kimamukat hilay pa na kasi salamin ta. Ito na din na salamin tayo ni. Ando to so dahil yagi. Kanya ka di babanugan-guni na kataya saya si saya on. Doon lagi gidin. Gidin ni ko anak kan lagi ada bu. Ada si ito na gitu na isot up ke bubay na kana kina kanigirawan na pia kay pembukulin taman ni doon ko buak ko nakaperito sa urak agu indumi nama pasal na pia gitu bi kan okay okay andi kita melon
At ay mga pag-ileni wag yung kaiagunin na may mga di ganun saya, nakataiman to, nagyadibong talian ni man to. Didong pag-alin, ay bumiyag-alin na sa mga tao, kabida, ad na parabaling, na dumanap si bago. Oy, kaalin-alin. Aywa, kamada. Talata wanus, finus, hatta yakun arba'a. Mafi. Ari-gari. Talata wanus. Okay. Kali ini kamsa riyal. Masya Allah ya akhi. Barakallahu fiik. Anta hafidul Quran. Sah? Alhamdulillah. يلا صوتك نريد أن نسمع أنت ما شاء الله كمله لا 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 لو تركتني لكان أفضل. والله ساسا الآن استحييت. نعم ما شاء الله حياك الله. كم هذا الذي عندك؟ أنا الذي أريد أن أدفع. لا خلاص خذ هذا وهذا لا كله. حول ولا قوة نعم. إلا بالله. ها يلا 6:30. أنت من أي بلاد يا أخي؟ من غينيا. غينيا. أيوة غرب إفريقيا. أنا أريدك أن أقول لك بأن كان عندي زميل من غينيا. أيوة. نعم أنا من الفلبين. فلبين. أيوة ليش ما تأخذ زي هذا؟ أسكن يلا. خذ هذه. والله شكرا. ليش ما تأخذ؟ والله. هذا بس تأخذه؟ أيوة هذا فقط. إيش فائدة هذا بس؟ هذا جيد. تعال يا أخي العزيز دقيقتين. هذا جيد. هل تعرف أنني كنت طالب هنا لا والله. منذ 20 سنة؟ الله أكبر. نعم أنا أتيت هنا. أنا أسكن مع واحد من الفلبين. أوه ما اسمه؟ مبارك. مبارك. نعم. مبارك من الفلبين. نعم. أوه مسكين. الآن هو في الغرفة. مسكين هذا مبارك. أخبر مبارك أنك وجدت شخصا من الفلبين إن شاء الله. واسمه أمر الله. أمر الله. اسمي أمر الله. إن شاء الله. أتيت هنا نعم. 1995. الله 1995. الله أكبر. نعم 1995. سبحان الله. And how old are you that time? 26. Right Now is 26. نعم. During that time 1995 what was your age? I was very small. You're very small. Yeah. Allahu Akbar. You're born 1996 or 7? No. I born 2. 1992. No. What? I born 2003. 2002. 2003. Yeah. And I graduated 2001. You will be here. Done. Yeah, I'm still here and still you didn't came out in the world. MashaAllah. May Allah bless you, sir. MashaAllah, it's a Allah pleasure. continue It's a to bless pleasure you. to meet you, ya Thank akhi, you so wallahi. much. Thank you so much. And here, Kuliyatul Da'wah. نعم. Sana ka malam. أنا قرآن قلت قرآن. قرة القرآن. نعم. وهذا مبارك في كلية إيش؟ في دعوة نعم. كلية الدعوة. نعم. أنا في كلية الدعوة. نعم. وتخرجت 2001. والله ما شاء الله. اسمك الكريم؟ ما كنت يعني حينئذ لا أفكر حتى العلم. أنا كنت صغير جدا. جدا وهكذا هذا. 2001 أي تخرجت. أنا ما ولدت. تعال أنت لم تولد بعد والله. Tingnan nyo mga kapatid, ito ipinanganak siya 2003, sa 2003. أيوة. Ipinanganak daw siya 2003. Tapos ako nakagraduate dito 2001. Huwag ka anak ka Zamili al-an ya habibi. الله أكبر. أنتم ما شاء الله. Tapos ito. Anta binay bilad? غينيا كوناكري. Guinea, Conakry. Naam. So you people, you speak their French or English? Yeah, you speak in French and English. Both. Our language is French. French, most. Yeah. I mean, 80% people speak French. I'm speaking French more than English Okay, good. because good. all of the country we speak in French from the small age. Even a small age. Naam. And also French is one of the languages that is used there. Naam. Even in the school sometimes? Now, even the schools. Okay. Yeah. So what was the year you came here in Medina? This here is my first year. Oh, نعم. أنت السنة الأولى هنا. أنت جديد. اسمك أنت؟ Abdullah. This is your first year. نعم. So you still remaining 3 years. Yeah, 3 years. دخلت على طول كلية
نعم نعم، لأن كلية القرآن أيوة على طول. أيوة تعلمت بعض المواد في البلد قبل أن آتي هنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. وأنت حافظ القرآن يا أخي. أيوة الحمد لله. حفظت هناك. أيوة. طيب ما دام أنت حافظ القرآن وهذا عندي مقطع الدعوة الإسلامي في الفلبين وفي العالم كله. أنت تعرف على السوشيال ميديا. نعم. أريد أن أقرأ وأنت تكمله إن شاء الله. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله يلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما شاء الله أكمل. أيوة. ضلالا مبينا. أيوة. وإذ تقول للذين أنعم الله عليهم أكمل. أنت الذي تكمل. أيوة أريدك أن تكمل. وإذ تقول للذين أنعم الله عليهم. وإذ تقول للذين أنعم الله عليهم. خليني أقطع مقطع آخر يعني. أوكي. الآية الأخرى. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حسبك. يا أيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما شاء الله. يا أخي عبد الله، أيها المشاهدون الكرام، أخ عبد الله لقيته هنا في دكان الجامعة التسويق، ولما أدفع شيئا من المأكولات وهو كان يقرأ القرآن فقلت له أكمل يا أخي أكمل، بعدين توقف ويقول لو ما قلت شيء لأكملتها، ولكنك طلبت الآن فالآن استحييت. يا أخي عبد الله والله هذه الحياة يا أخي، الحياة في الدنيا سبحان الله كأنه شوف الحياة في الدنيا يعني بسرعة جدا 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 قصيرة جدا. شفت كما قلت لك أنا أتيت هنا 1900. I came here 1995 and then I graduated 2001 and still you were born 2003. سبحان الله. أنت ما شاء الله. لم تتوقع. Because I hear some of our doctors in our country they graduate here 2000
2003. Okay. I say, how was this university in that time? I imagine maybe there is not too much people, maybe. Yeah, and not only that, Abdullah, you know, before, during our time here, Yeah. there was no internet yet. Yeah. And then we are the university is very strict for us students, especially if we buy our own gadget, like for example, computer. Because that time there was already computer, but even the radio, they are very strict, monitoring us. If you are listening to a music, if you bought a computer, and what you are watching. But nowadays, look at this. MashaAllah. It's open. And now I heard that your university, you have free Wi-Fi, right? Yeah, we have it. We have every wahda have it. Yeah, every wahda have it. No. But for us, no internet, only by call. How are you? Where are you? And then we are still using coins, calling our parents in the Allah Philippines. Akbar. But I nowadays, hear you can see your parents now by. Yeah. Every time we call him. No, every minute, MashaAllah. يا أخي نستطيع أن نتصل بهم يعني في أي وقت نريد. مباشر أي صح؟ والله مباشر. أخي عبد الله لا أريد أن أؤخرك وممكن آخر كلمة what is your advice to the Muslim Ummah who are watching us right now؟ نعم والله أنا التقيت أنتم مع الأخ أمر الله اسمه أمر الله مع شيخ أمر الله الذي يعني تخرج من هذه الجامعة في عام 2001. سبحان الله. والله يعني أنا سعدت جدا بلقائه في هذه اللحظة القصيرة، وأتمنى أن أراه مرات آمين يا رب، وفي الدنيا قبل الآخرة، وأن يجمعني الله وإياه في الجنة آمين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. آمين. وأيضا ننصح الإخوة كما تفضل الشيخ، الحياة قصيرة جدا جدا. الإنسان إذا فكر يعني مثلا إذا لو لاحظ الشيخ من عام 2001 إلى الآن لقد مضت أكثر من 23 أو نقول أكثر من هذا أو 26 نعم. سنة هكذا. سبحان الله. وكأن الحياة بدأ أمس. وكأن الحياة بدأ أمس. انظروا الآن. وحينئذ يعني في وقتها كنت يعني لم أتخيل بأني سآتي إلى هذه الجامعة. نعم. وبعد قليل أنا أيضا سأتخرج وأترك المكان لشخص آخر. سبحان الله. والله يعني إذا الشخص فلا بد أن يحرص دائما على طاعة الله ورسوله. يعني يقول الشاعر نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. ما شاء الله. قال هذه الأبيات أنت في هذه اللحظة أنت تستطيع أن تصنع شيئا لك ينفعك في الدنيا قبل أن تموت، ولكن إذا مت ولم تفعل شيئا، لم تقدم شيئا للدين ولم تقدم شيئا لك في الآخرة، فحينئذ إذا ذهبت لا يعني ينفعك الندم ولا ينفعك أي شيء، إنما ما فعلته إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فيكفينا أن نلتزم وأن نفكر الموت دائما يأتي فجأة ونحن لا نستطيع أن نرده ولا نستطيع أن وكما قال الله تبارك وتعالى إذا جاء أجلها لا يوجد يعني وقت لك زيادة ولا نقص. سبحان الله. ولذلك أنا أرجو أن يعني أن أنصح يعني إخوتي في كل مكان أن نلتزم بطاعة الله ورسوله، وأن ندعو الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ما شاء الله، وأن يغفر لنا آمين. أيضا نحن ولآبائنا آمين. ولأجدادنا الذين سبقونا
لمغفرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقف هنا حتى لا أطول عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخ كبير يا عبد الله، والله أنت بس في سنة الأولى، والله ما شاء الله أنت شيخ كبير والناس ينتظرونك يعني قبل أن تمشي وقبل أن نتفرق. أيها المشاهدون الكرام، ما شاء الله, our dear brothers and sisters in Islam, we learn so much about the message that has given to us by our brother Abdullah from Guinea. You see, I learned something from the beautiful proverbs, okay, that you have mentioned earlier. Life on earth, a Muslim should use. You should gain the time, the health, whatever that you have, that you can contribute to your religion, especially in Islam. Because remember, one day, sooner or later, you will leave this world. You will leave your family, your wealth, the knowledge that you have, everything that you possess in this world. It will be turned to dust. What remains is the good deeds. When you die, when we die, nothing were left except our iman, except our faith to Allah subhanahu wa ta'ala, and our good deeds that we have contributed to the people around us, not only to the Muslims, ummah, but all the people around the world. As they say, life is not measured by number of years, but by contributions that you share, right? Al-Muslimu khayrukum man talla umra wa hasuna amala. وأيضا يقول في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من طال عمره من شر عمره يعني من طال عمره وشر عمله. أعوذ بالله من ذلك. أو فسد عمله. نعم صحيح. وخير الناس أنفعهم للناس. The best among you are those people who are benefited more by the other people. So هذه الحياة، نحن خلقنا للعبادة. Allah subhanahu wa ta'ala created us to worship Him alone and do not associate partner to Him, and to enjoy what is right and forbid what is wrong, and of course to تمسك لهذا الدين. صح يا أخي؟ ما أجمل هذه اللحظة يا عبد الله، والله صحيح لحظة جميلة جدا، وتعرفت معك وأنا مسرور بلقائك يا أخي، وأن الله كتب لنا هذا اللقاء. وأرجو إن شاء الله تعالى أن نلتقي مرة ثانية عديدة. عندما أتي هنا مرة ثانية في الجامعة لازم أزورك، وحتى هذا مبارك زميلك هذا. الآن لم نجد فلبينيين وقت الاختبارات. ممكن بعد الاختبارات نوم على طول، عشان بعض الطلاب لا ينامون في الليل. حتى شيخ مبارك وجدته يراجع الآن. والله؟ أي والله. من هذا مبارك؟ الشيخ مبارك. نعم لأنه ممكن عنده في فصل عنده لم ينتهي الاختبار إلا الساعة 11. أيوة صح؟ أيوة. في صباح ممكن اليوم بعد الظهر على طول. نعم. لذلك هؤلاء الطلاب مشغولين. All the students here are very busy because this is the last day of their examination, and this is also the last day that they are. I know students, life of students, you're tired of reading, memorizing, right? الله يوفقك يا عبد الله، وتشرفت بلقائك وجزاك الله خيرا، وأحبك في الله. أسأل الله أن أراك إن شاء الله قبل الآخرة كما قلت. آمين. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. لا تنسى اسمي. أيوة إن شاء الله. اسمي موجود. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. في الفيسبوك ما اسمكم في الفيسبوك؟ ما موجود في الفيسبوك. اسأل هذا مبارك ممكن يعرف، هو فلبيني. أستاذ أمر الله دي أمبانغان. لا can you have your Facebook and then you can see this? Oh mashallah, you have also your Facebook account, man. Yes, mashallah. Okay, so this is it. And you should follow me, okay? Do you have Arabic English here? I have English. Okay, come on. Okay, this is Ustad. Ustad. You know, you can see me here, the one who is wearing eyeglass again. Oh, so we are now live. Said that the umbrella is not. This is my. Okay. So you immediately follow it. Yeah. Okay. Mashallah. So you will be now added to one of my followers. Inshallah. Mashallah. Thank you so much, sir. Inshallah. Barakallah fik ya akhi ya Abdullah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya akhi. Oh. So, mashallah. Marami tayong natutunan. Isipin nyo yung sinabi niya. Ay ako na pinakamapiyataw
sisagyan mo tamya teruyan na yang gaya dunia na agama ini wallah aso Islam. So Islam na kanabay ni kada kagi napaka burantaw na wallah tamang ko kambang kita ko dunia. Na kambaw man nagukas hindi ko manusia as kanyan na miya baraya tagu miya bimbang ko dunia na kialipatan yan din susangan yan ko kabagan yan na Muslim. Badilabaw agyang ko to akakidma inga ko mga Muslim aguso agamang ka agama Islam. So Islam tunay barli o kamu Muslim tanu amay ka mi panguraw tanu ko agama tanu. So Islam na tubangan na iwallah. So Islam nagyai na so Allah subhanahu wa ta'ala napakaburang taon niya na turo niyan nandedeg niyan na aid na karagniyan na sa manusia padipan makaugup ko Islam na di pa ni mamulyas, na di pa ni nadadeg. Na gina diya ni tero na toroon tanu Allah, pakambakan tanu niyang utitua para tiyaya. Mataan na mga pagari ko, agyang kaya dunia na miya kakampat sa oras tanu ron. Nang ganatan tanu ay napagawaan tanu. Pinakamapi ako Muslim, nas kanyan na, mabaluis kanyan titua Muslim. Siko pamikiran yan, siko dila yan, siko katero yan, siko hanggaunta yan. Agus kanian na kabalian sa kanian ulangwan mga Muslim. Rilan tanu Allah naguturon tanu niyan, nagubaluin tanu niyan natituwa mga Muslim kipaparataya tama sa makataling umaratano so kapatay na misabutano so kalima la ilaha illallah mabaluya aya akidatan waya paratayatan waya tindigtanu nagyang gotwalina nga parataya ilmu. Ini baga karatano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaban yan so mga tabi'in agus mga ahlu salaf agitud so tindigtano si ko Allah subhanahu wa ta'ala kapakay sa isa ko Allah so mga ingaran yan so mga sifat yan nagyutuden nakanabatanos kanyan ipunanayan nagukanabatanos kanyan mi pangibarat inunta mi tumangkad tano nagudad na sangin agyang koto aparate tano si ko Allah kailay tanus kanyan si sa alungan na mori naguditandis kanyan si ikailay sa dunia kada ataw amya kailay si ikukad na niyan kaya titua para teya na si tanus kanyan kailay si sa alungan na mori si ikusurga yan ito talaga diyan ko mga tao at titua mira teya mga luksami mga pagaremi my dear brothers and sisters in Islam mga kapatiran sa pananampalataya maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Alam natin ang social media ngayon ay hindi na maiwasan ang mabuti at masama, pero gamitin natin sa kabutihan. Alalahanin mo, may oras, ang mata mo, ang tenga mo, ang kamay mo, lahat yan ay magsasaksi laban sa sarili kung saan niya ginamit. Gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin sa kapakipakinabang na kung saan may makita ka, may marinig ka ng mga about Islam, i-share mo. Yan ang mabuti. At alam mo yung mga dapat mong i-share na kabutihan na kapupulutan ng aral. Pero kung ang i-share mo ay ang may mga pagkakapulutan ng mga pag-aalinlangan at may mga kasalanan din ang iyong mapapala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana. Nandito na naman po mga estudyante. Tignan nyo, nag-aaral-aral pa rin. Meron pa rin silang natitira sa kanilang pag-aaral. Hanggang sa muli, kalugdan nawa tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamia Islamia, Islamic University of Medina, 2024, December 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.